हेलो हाय नमस्कार। आज एक नुआ कहानी सहित स्टोरी विथ प्रताप को आपण मानकु स्वागत। प्रेम परिव्याप्त सागरर सीमाहीन ढेउटिए, सात दरियाठू भी बड़ हृदयर दरिया। सेतिपाई तो प्रेम आ हृदयर संपर्क बहु निबिड़। प्रेमिका बा प्रेमिक सेमानक रागरुषा अभिमान सबुको जाबुड़ी धरे हृदय। प्रेम निवेदन परे अप्सरी जाइथिबा शीतर मनर आकाशर वर्षे गोलापी रंगर वर्षा। बिना फगुणरे देह सारा लगी जाए एक नियारा अनुभूतिर रंग। दर्शक बंधु आपण भावुथिबे आमे एक कथा काहेकि कहूछु, सेथिपाई आपणकु शुणिबाकु पड़िबो ए पूरा कहानी। लिपि जामिति खातारे गार टाणु टाणु झरका पाखे गोटे छाईटे एपट सेपट देखि उठी पड़िला। आ झरका खोली देखिला सेपटे सरजू ठिया हेतिला। लिपि को चाहि एमिति हसुतला जेमिति बाटी खेଳରେ से गाँ पिलाकठू जीति जाइछि। आउ लिपि दिन बेले चन्न देखिला परी आश्चर्य होई सरजूर हस हस मुह को चाहि रहितला। सरजू तू ए समय केमिति आसिलु, तते केही देखि नांती तो? डरी डरी लिपि पचारिला। धीरे धीरे करी सरजू कहितला, ना मते केही देखि नांती जे, हेले देखिले देखंतु मु कोन काकू डरछि कि, हेले मते केही देखि नांती। तू एई केते दिन होला स्कूल आसुनु तो चली आसिले तते देखिबाकू। आसी देखे तो तम गेट्रे ताला झुलुछि, देखिले तो पड़ा घरे आलुओ जलुछि। एमिति साहस करी पाचेरी नहीं चली आसिली। तोर कौन है स्कूल कहीं आसुनु? पढ़ा केते आगे गलानी जानिछु। श्रेणी रे रोल नंबर डाकिला बेले जेबे तो ना डका जाए सेतेबेले मु क्लास सारा आखि बुलेई निए। काले कोउठी बसिथिबु शुणी पारु नथबु। हेले कथा को अधारू अटकई लिपि कहला, छाड़ से कथा। सरजू पचारला, ना कह तोर कौन है? तू एते डरुछु कौन पाई? तते किए कौन कहिछि कि? सरजू आखिरे फुटी उठितिला कई फुलर आभा, जेमिति अनेक दिन परे जन्न को पाखरे पाइछि। लिपि निश्वास नहीं कहला, नाई रे किछि हेइनी, एमिति किछि दिन हेबो देहटा भल लागुनी तो स्कूल जाइनी। प्रधान सार खबर पठैथिले, बापा कहले जीव किछि दिन परे। तू केमिति अछि कहलु? आउ सुमी, सरिता, लालू एमाने केमिति अछंती? सरजू कहला, हाँ समस्ते भल अछंती। खाइबा छुट्टी आ खेल पीरियड रे तो कथा खूब मने पकाउछंती। काली अंक करुथुली, मते आसिलानी। माधिया को कहली टिके बुझेई दे। से बुझेइला, हेले मु बुझी पारलेनी। कौन कहला जानिचु? जा तो लिपि पाखकु, से तोते बुझेई देबो। कथा कहू कहू अधारू अटकी गला सरजू। आ कहला, तू केते हुंडी डाकिलो, मते घर को डाकिबुनी? ए झरका पाखे कौन कथा हेबा? हठात सरजूर एमिति प्रश्न रे से निदुर उठिला परी चमक पड़ी कहला, अरे हाँ तो अनेक बेलू आसिलुनु तू, रह मु कबाट खोलुछि। तते देखी मु सबु किछि भूली जाए काहेकि जे मु निजे भी जानिनी। सरजू बुली जाई देखिला घरर मुख्य दरजा भी ताला पड़िछि। ताकू किछि अलगा लागिला। लिपि देह जदि खराब तेबे ताकू ताला पकई काहे रखा जाइछि? अरे तुम दुआरे तो बाहर ताला पड़िछि, तू केमिति खोलिबु? लिपि कथा लुचेई कहला, देह खराब बोली सोई पड़िथिल तो बापा बाहर ताला देई चली जाइथिबे, आमे एइठी कथा हबा। तते देखी मु केते खुशी मु निजे भी कहि परिबिनी। तो कथा भी मोर खूब मने पड़े। क्लास रे एते झगड़ा मुह फुला परे भी छुट्टी हेले तू मते जो आइसक्रीम किनि दो, केते मजा गप करी मो पछे पछे आसु, सबू मने पड़े मोर। कहू कहू अजाणतरे लिपि आखिरू लुह दिटोपा झरीगला। से लुहटा सर होई भेदिगला सरजू छातीरे। सत कह कौन ହେଇଛି? तते एमिति काहेकि रखिचंदी मौसा? तो माँ नाई बोली कौन तू एमिति कष्ट पाइबू काहेकि? लिपि मुह पोती उत्तर देला, सिलीनानी कथा जानू? हाँ, से सहर रही पाठ पढ़े। आम गाँव से गोटे झील जे स्कॉलरशिप पाई सहर को जाइछि। तापाई आम गाँ केते खुशी। ता बाघर परा नीर मामू को पुओ सांगरे स्थिर होइछि। तू तो निजे कहिथिलु। लिपु उत्तर देला, हाँ रे सबू ठीक ठाक थिला। हठात दिने आम समस्त को आश्चर्य करी सिलीनानी काहाकू किछि न जणई तांको कॉलेजर जणे लेक्चरर को बाहा गला। सरजू पचारला, हाँ तो कौन है सेठू? बाहा घरे जणईनी, आजिकाली एमिति अनेक करछंती, सेथिपाई तू काई दंड पाउछु? बापा सेथिपाई रागिछंती, आ से रागर शिकार मु हेछि। हेले तू चिंता करना,
କିଛି ଦିନ ପରେ ବାପା ବୁଝିଯିବେ ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍କୁଲ ଯିବି। ଆଉ ଆଗ ପରି ଆମେ ପୁଣି ଝଗଡ଼ା କରିବା, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା। ରାଗର ଆୟୁଷ କେତେ ଯେ, ମୋ ପାଇଁ ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁନି। ସରୋଜକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ରିପି। ଝରକା ରେଲିଂକୁ ଧରି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ସରୋଜ। ତା ଆଖି ଖାଲି ଦେଖୁଥିଲା ଲିପିର ଆଖି ଯୋଡ଼ାକୁ। ସେତେବେଳେ ଲିପି ସତ କହୁଥିଲା କି ମିଛ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ସରୋଜ। ହେଲେ ଏତିକି ବୁଝିଥିଲା ଲିପି କଷ୍ଟରେ ଅଛି। କଥା କହିସାରିଥିଲା ଲିପି। ସରୋଜକୁ ନୀରବ ଦେଖି ଲିପି କହିଲା, କିରେ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ତୁ ତ ଜାଣୁ ତୋ ବକର ବକର ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତୁ ଏମିତି କହୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣୁଥାଏ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ସ୍କୁଲର ଛୁଟି ବେଲ୍ ବାଜି ଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ତୋ କହିବା ସରେନି କି ମୁଁ ଶୁଣିବା ବି ସରେନି। ଘରକୁ ଆସିଲେ ବହି ଖୋଲି ବସେ ସିନା ତୋ କଥା ଭାବୁଥାଏ। କେମିତି ସକାଳ ହେବ, ସ୍କୁଲ ଯିବି, ତୋ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେବ। ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଆଉ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ? ତୁ କ'ଣ ଭାବୁ ମୁଁ କ'ଣ ଚଣ୍ଡୀ ବୋଲି? ନା ରେ, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ମୋ କଥା ହେଲେ ମୋତେ ଲାଗେ ମୋର ଜୀବନ ଅଛି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ମୋ ପାଖେ ଜୀବନ ଶକ୍ତିଟିଏ ଅଛି। ଆଉ ନୀରବ ହେଇଗଲେ ଲାଗେ ସବୁକିଛି ଯେମିତି ଅଟକି ଯାଇଛି। ମୁଁ ବୋଧେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ମୋ ବୋଉ ପରି। ଦେଖୁନୁ କେମିତି ନୀରବ ହେଇଯାଇଛି ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ମୋ ବୋଉକୁ ଯେମିତି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ତତେ ବି। କହୁ କହୁ ଗୋଟେ ଭାବ ପ୍ରବଣତାରେ କହିଦେଲା ଲିପି। ଏବେ ବି ଆଖିପତାରେ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଲୁହ। ସେ ଲୁହ ନୁହଁ ତ, ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରେମ, ଯାହା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇସାରିଛି ସରୋଜ ଆଖିକୁ। ଲିପି କହିଲା, ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ସରୋଜ ହସି କହିଲା, ତୋ ଆଖି ଲୁହ ଯେବେ ମୋ ଆଖିରେ ଆସେ, ମୋ ମନ କହେ ତୋ ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆରେ କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଖାଲି ତୁ ଥା ମୋ ସାଥିରେ। ଲିପି କହିଲା, କେବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିବୁନି ପ୍ଲିଜ୍, ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ଲିପି ଅନୁନୟ କଲା ପରି କହିଲା। ସରୋଜ ଦୁଷ୍ଟାମିର ହସଟିଏ ହସି କହିଲା, କାହିଁ, ମୋ କଥା କ'ଣ ଅମ୍ଳଜାନ ଯାହା ବିନା ତୁ ବଞ୍ଚିପାରିବୁନି? ମୋତେ ତୁ କ'ଣ ଭାବିଛୁ? ମୁଁ କ'ଣ ରେଡ଼ିଓ ଦିନରାତି ଗପୁଥିବି ତୋ ସାଙ୍ଗେ? ଏତିକି କହି ଲିପି ମଥାକୁ ସେଇ ରେଲିଂରେ ହାତ ପୂରେଇ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା ଟିକେ। ହସି ଉଠିଲେ ଦୁହେଁ। ସରୋଜ କଥା ମଝିରେ ଗୋଡ଼ ଛାଟୁଥିଲା। ଲିପି କହିଲା, ଅନେକ ବେଳୁ ଠିଆ ହେଲୁଣୁ, ତୋ ଗୋଡ଼ କାଟୁଥିବ ନା? ସରୋଜ କହିଲା, ନା, ମୋତେ କଷ୍ଟ ହୁଏନି। ତଳକୁ ଦେଖିଲା ଲିପି। ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବ ବୋଲି ସେତେବେଳୁ ନାଲୁଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମନ୍ଦାରେ ଠିଆ ହେଇଛି ସରୋଜ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ତାକୁ। ଲିପି କହିଲା, ଆରେ ବୋକା, ତଳକୁ ଦେଖ। ସରୋଜ କହିଲା, ମୁଁ ତତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି, ତଳକୁ ନୁହେଁ। ଲିପି କହିଲା, ଆରେ ବୁଦ୍ଧୁ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ତତେ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସରୋଜ କହିଲା, ହଁ, କାମୁଡ଼ନ୍ତୁ। ଲିପି ଭାବିଲା ନିଜର ଅସହାୟତା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବ। ତୁ ଯା, ବାପା ଆସିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ପରେ ଆସିବୁ, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ସରୋଜ କହିଲା, ପାଠ ନା ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ? ମୋ ଦେଇ ସେ ପାଠଶାଠ ହେବନି। କ'ଣ କରିବି ପାଠ ପଢ଼ିକି? ଚାକିରି? ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର କାହାର ଗୋଲାମ ହେବା। ବାପା କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଣିଦେବେ, ଜମି 10 ଏକର ଚାଷ କରିବି ଆଉ ଖାଇବି। ଏତିକି କହି ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚାପୁଡ଼ାଟେ ମାରିଲା ସରୋଜ। ଲିପି କହିଲା, ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ସରୋଜ କହିଲା, ଲେମ୍ବୁ କଥାରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ତୋ ପାଇଁ ବାଡ଼ିରୁ କମଳା ଲେମ୍ବୁ ଆଣିଛି। ଆମ ବୁଢ଼ୀ ଗଣି ଗଣି ରଖିଛି, କାହାକୁ ଗୋଟେ ଛୁଆଇଁ ଦେଉନି। ମୁଁ ଲୁଚେଇ ନେଇ ଆସିଲି ଦିଟା ତୋ ପାଇଁ, ତୁ ଭଲ ପାଉ ବୋଲି। ସରୋଜ ବଢ଼େଇ ଦେଲା କମଳା ଲେମ୍ବୁ ଲିପୁ ହାତକୁ ଆଉ କହିଲା, ତତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ତୁ ମୋତେ ଏମିତି ତଡ଼ି ଦେଉଛୁ? ହଉଲୋ ଝିଅ, ସ୍କୁଲକୁ ଆସ, ତୋ କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ଏତିକି କହି ପାଚେରୀ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲା ସେ। ଆଉ ପାଚେରୀ ଉପରୁ ଆରପଟକୁ ଡେଇଁବା ଶବ୍ଦଟେ ଶୁଣିଲା ଲିପି। ଝରକା ବନ୍ଦ କରି କମଳା ଲେମ୍ବୁ ଦିଟାକୁ ଦେଖୁଥିଲା ଲିପି। ଏତିକି ବେଳେ ଝରକାରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ହେଲା। ଲିପି ଝରକା ଖୋଲି ଦେଖେ ତ ସରୋଜ ଠିଆ ହେଇଛି। ଲିପି ପଚାରିଲା, ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ସରୋଜ କହିଲା, କହିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଯେ ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମାଆକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତା ସାଙ୍ଗେ ଲାଗେ, ତାକୁ ଚିଡ଼ାଏ, କେତେ ଗାଳି କରେ ସେ, ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ପାଗଳ ହେଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ତତେ ବି ନ ଦେଖିଲେ ମୋ ଦେହରୁ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଗଲା ପରି ମନେ ହୁଏ। ଏତିକି କହି ଚାଲିଗଲା ସରୋଜ। ଆଉ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇଗଲା ଲିପି ଆଖିରେ ବିନ୍ଦୁଏ ଲୁହ ଆଉ ବିନ୍ଦୁଏ ପ୍ରେମ। ଏମିତି ହୃଦୟପୋଷୀ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରେ ନେଇ ଆସିବୁ।